Good evening, everyone, and good morning for those of you outside the United States. Those of you who follow us every Wednesday, Cyber Power of Tigray Media brings you Tagadla Mnare and Ata Barakat out of Seattle, Washington, out of Las Vegas, Nevada. I am the host, Miki Tigray, from the state of Oregon. Portland is the biggest city near me, so I claim myself Portland, Oregon. So while I say that, tonight we're going to do something a little bit different. We're going to jump into English. We'll make our statements and opinions, comments, remarks like very brief to kind of update to our listeners or viewers around the world what's going on. Then we will jump right into Tigrinya and we'll have even further hard talk in Tigrinya because بትግርኛ አይሙቆር ስለዚሁ ናብ ትግርኛ ከናቱ ይናጽንሕልና መጀመርታ ግን ነቶም ትግርኛ ዘይርድኦም ዘይሰምዑ ኣሕዋትና ኾኑ ፈተውቲ ትግራይ ብትናቶም ቋንቋ ክነስምዖም ክንምኩር ኢና ተለይና ናብ ትግርኛ ክንመለስ ኢና ስለዚሁ ክቡራት ኣሕዋት ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ብክብሪ ንዕድመኩም ብሳይበር ፓወር ትግራይ ሚድያ ለማዓንቲ ኣጋይሽና ናይ ኩሉ ግዜ ልምዲ ትፈልጥዎም ኣቶ በረካት ካብ ሲያትል ዋሽንግተን ኣቶ እምነዓረ ካብ ላስ ቬጋስ ነቫዳ ኣነ ካብ ስቴት ኦፍ ኦሬገን ፖርትላንድ አካባቢ ማለት እዩ እዚ ናበልና so Ato Barakat, so I don't know if it's a question, but we need to have a source of understanding to our community, first and foremost, that the ongoing war in Tigray, now and mostly in the Amhara region and the Afar region, is not an easy one. It clearly in wars, you know, of course, we'll bring Imnada since he was at the front line in his career as an expert. But I want to start with you from the civilian perspective. Of course, Imnada is civilian now too, but today alone, I can't tell you how many people have reached out to me. And in fact, some of them are asking me if we actually lost the war because they're listening and to the Amhara media, to the Amhara social media, left and right. And I don't know how to remove my Tagaru from these lies and from this false propaganda. So help me out to understand, to explain, express my people, our people, your people, my people, Tagaru first and foremost. The lies generated by by Abiy Ahmed of Ethiopia, they are in the last leg. TDF is in its final stretch to take over Addis Ababa. But of course, you have to go through Deborah Burhan and other cities, perhaps. And it is not an easy victory, but it is a fight that we are determined to continue for the survival of our people. I say we got to make it shorter. I'm going to stop. I'm going to hand it over to you, Mr. Barakat. Thank you, Mike. First of all, you know, my few words to comfort them is just calm down. Don't consume this dosage of lies that has been infused for almost 12 months. And that is a track record. Oh, I mean, let's start with the Prime Minister. I mean, this guy likes Photoshop, like a Rambo type of, you know, bravado. And now it is dominated all this news. You know, some of the places even they were not there. They are claiming that they have defeated. Look, I know where it's coming from. It is a concern, but the concern should be tied to the very objective of the struggle. I mean, the tactics, the strategies that Tigray defense forces are employing. Let's leave for them. I mean, they have never been disappointed as to this stage. You know, in war times, you look your strategic interest, you know, and they have said it again and again. They are not in the Amhara region to capture and to take for a long time. It is a passage. Whenever it deems them necessary, they will retake, they will take, they will leave. They left those places for their strategical reasons.
for their. We don't have to ask the military operation what's going on. We just have to rely on them, what they are telling us. They are a spokesperson. They are telling us purposely those areas are evacuated because of they are not significant, important for the strategy that they have deployed on this critical time. So I will say to my dear Tagaru, Tigraut, calm down. See the track record of Tigrayan Defense Forces up to this stage. Now they are matured. They have all the weapons at their disposal, human power, and most importantly, they know their objective, what they are fighting for. They are fighting for one, because genocide happened in Tigray. Second, they want to destroy the enemy that has perpetuated genocide. Third, their objective is to overthrow this fascist regime. And then the fourth is because of embargo, a lot of people are dying, lack of medicine, lack of food. So in order to do that, they have to deploy different kinds of strategy and techniques, whatever it seems necessary for them. So I know we have been a little bit carried out because of so many of these successes in battlefields. People, they expect that always you have to retain and keep going. I mean, we are dealing with enemy. They are drones that they have to continue. They have over 10 drones that they are trying to attack a different positions. So they are very intelligent. They are very full aware of. Let's have our trust on their military know-how and skill. And let's not speculate for something that never happened. And we are being consumed. Actually, I was, whatever her name, Bilen, the secretary for the prime minister, she was gathering all those foreign journalists, mainly Africans, that she was telling them they have defeated some of those areas. And none of them has asked a picture of those areas. And some of the pictures that he's showing us is the usual lies near eucalyptus tree. I don't see eucalyptus tree grown up in those remote areas, except in some of the outskirts of the town. So, our message is clearly let's be very vigilant, of course, for what is taking place. But let's not consume the dosage of lies that has been infused for almost 12 months. So this is one of the things that make us even more to do our advocacy work. So my message is, Mike, cool down. It's all lies. And some of those places that they have left is voluntarily for strategic reasons. This is what I have to say. So I'm not I want to bring you in, and I want us to move through as fast as we can for some of these questions before we go back to Tigrinya. It is, I want to focus on this, these last 3-4 days of the false narrative by the Amhara mass media, by Ethiopian television, and Walla Tube, Ethos 360. I mean, the list goes on and on and on. They're alleging that they are capturing everything. They're destroying TDF. Okay, you know what? We know this, just what Atabarkat said. They've been lying for the past 13 months, actually now almost, right? Since the war started. So with that, I also have to admit, Tigrayans around the globe are genuinely concerned when they don't hear anything from the ground. Not everybody has an information from the ground what's happening, right? And you guys probably saw what I forwarded you earlier from the command post of the TDF, what's going on, what they're doing.
And you have way far military experience than the two of us here, because, well, specifically about the Tigray fighters, because you were part of it in the past. And when you hear this, for you, it's not a big deal. For someone like me and Nato Barkat, who also get updated information with what's going on, maybe we take it lightly. But we have a lot of people, a lot of Tagaru, they don't take it lightly. They cannot stay calm. They are genuinely scared and they are believing to all the lies that Atabarkat just described. Help me to understand, help me to explain our people, not just tell them to remain calm and vigilant, but the facts on the ground don't add up to be what they are watching. And the more they watch the lies on social media, it is no different than what Fox News used to do for Donald Trump. When he lost the election, they were preaching that he did not lose the election. And the list goes on and on. So how do we get our people to have their minds removed from the false narrative, false media, but also make sure that we give them a factual evidence that's happening on the ground? Yeah. Well, okay. Don't expect me to give you any information from the ground because there are people who are who are assigned to do that, and I don't want to deal on those things because the only thing I can tell you is just wait for the command center to tell us what is in the ground. But for sure, all the maneuvering, the military maneuvering is strategic maneuvering. Rest assured, don't worry about it. The other thing I would like to talk about is if you stay with just medias, if you keep on listening, for sure you're gonna be become threat because they're gonna influence you. So my simple advice is stay away from them. You're not gonna get any factual information from your enemies. If you have the understanding of the war, you might use it uh, for your own benefit. But if you are scavenging for news and information, for sure you will be deceived and you will be, in a different state of mind. Uh, and to explain a little bit about the war, we have to be understanding what kind of war we are in. When we conduct a civil war, especially civil war like ours, we have to understand with the psychology and the emotion of the people who are dealing with. Therefore, the politics leads the armed struggle. So, if there is a lot of deception in the ground, operating military or conducting military operation makes it a little bit complicated and difficult. Therefore, you have to change your tactic and strategies. So exactly what they are doing. So there is no any place where they have captured or defeated the Tigray Defense Force. Therefore, there is an intentional evacuation from some spots, and most of them they are not strategic. We simply have to evacuate and then regroup and then come back in a different way of attacking the enemy. For example, if you listen to General Midway's explanation, there are about 46 different strategies or ways of defeating your enemy. Out of the 46, maybe 6 of them they might understand it. The other 40, they are on our hands. Therefore, you don't have to worry about it. The other thing I would reiterate is the war we are in, we have a cause, not the enemies. The leadership we have is completely capable than our enemies. And the morale and the momentum we have is always in our side.
Therefore, taking into account those few facts, there is nothing we have to worry about it. No, but your genuine concern is true. You're concerned. Maybe you got scared because of the enemy propaganda, and maybe because you don't really understand what a civil war is. Therefore, you have to calm down yourself, stay away from the toxic medias, then try to follow what the command center is announcing and our spokesmen are telling us to do. Therefore, this is the only thing I can say. So it's all fabrication of lies, and just ask them, bring an evidence. If you want to deal with them, just ask them, bring the evidence. They will show you some roads, some small cities which are intentionally evacuated by TDF for a strategic reason. Other than that, there is no casualty which is caused by this lying regime. So maybe they are bombarding cities, bombarding the Kaza rivers, things like that, which they are doing it out of desperation. And that's a good sign. Therefore, the only thing I can tell you is just calm down and be on the side of the TDF. Listen to our leaders. And don't forget that they even say that they left Mekelle to allow the farmers to farm for the winter season. So I mean, we can spend time talking about the lies. I mean, ultimately, it's just about the lies. According to the lies that was deliberately infused to a public, we are finished. We don't even exist according to them. So therefore, I think. Right. And if you guys remember, Getachew Reda died about 7 or 8 times, right? All of the generals. They killed him like, what, 7 or 8 times? Yeah. All the generals, including Debretsion, they died many times. So what do you call it? Oh, I think they actually captured Debretsion like 3 or 4 times, and then they killed him like 20 times. So, I mean, some along the way. This false narrative might work for those Galabal, pinhead, who are very resentful and hate toward the Tigrayanis. That's the only portion that serves. And also, many of our Tigrayan compatriots said that they have to understand is the military is defeated. There is no military. Now you have those, what you call, militias and, special forces and whatnot. This is a force that have destroyed the Eritrean mercenaries, regular army, the Somalian regular army, and the Ethiopian Defense Forces with all its equipment at its disposal. They defeated when they don't have nothing, literally. Now they have all the weapons at their disposal. They have tanks, they have Zu-23, they have many that is being captured from the enemy. And they have the manpower with high morale. There is no way at this stage that, are those the ones that so Tigray Defense Forces will be retreated. Sometimes, we have to put common sense to override the false narrative that has been infused. I was just listening today, Asenna, some of the captured soldiers. I hope many people have seen it. Some of them are being told they are fighting against Arabs. Even, the prime minister, he said, we are fighting against foreigners. Are they calling us foreigners now? So this is a narrative they're trying to push, many of those peasant militias to the war front and to be consumed, with this unnecessary sacrifice. So calm down. I mean, you will hear, Mike, you are on mute. You are on mute. I got you. Sorry. I just realized that now, but I was asking you a question. Are those weapons that you talk that TDF has now, are those the ones that the U.S. delivered to them, or were they the ones that were captured from the enemy?
That's quite obvious. I mean, TDF and TPLF, they have never purchased a weapon as far as I'm concerned. They get from Well, their what about the U.S. though, working with TDF and then delivering all the weapons, and some of the white guys and the black guys fighting with TDF? I wish that was true. Even they would not make the genocide that we have been, fighting for. Yeah, I mean, those people, they lie to their. I mean, how Wait, many wait, wait, times? hold on. So are you saying that's actually also false? That America is not actually fighting with TDF in Kambolcha, Desse, and Debrecena and Debrecen now? Maybe in the spirit. Maybe in the spirit, but they are talking. I mean, they were begging, to intervene America, and then now when things go bad, they blame America and foreigners, and then they are trying to pop up Africans. This is a war, that they needed help, and all kind of lie. I mean, what are those people care about the other Africans? What is their involvement in Africa? How they look to Africans, because of their perverted mind and chauvinistic character. Can we talk about that too? So whenever they need something, they think the whole world is gullible to believe them what they are selling. Let me tell you, Tigray is twice the size of Rwanda. Twice the size of Rwanda in terms of it is a land area. Yeah, we can do better. I mean, if they don't like us, we can have our own life. We can have our nation. What is all about? Love and hate? It cannot be. We already suffered for 130 years since the days of Azeohannes at the hands of those brutal regimes. During Menelik, they raped, they looted, they did all heinous crimes. And on the Second World War, they brought the British, bombed Tigrayan population, and now they are doing the same thing with the help of Arabs. They are doing the same thing like their predecessors. Enough is enough. We don't have any shoulder to carry such kind of atrocity anymore. By any means, the youth, the young, the new generation is not going to compromise when it comes defending Tigray and to be a nation. And that is the bottom line, whether they like it or not. We cannot live with this kind of savages. I mean, look what they have done through, what they have ravaged. It makes me sick to my stomach sometimes when I think about those things, what's taking place. I mean, look at it. Zimbabwe, that's the only energy source we have for cooking whatever food left. We can do the same thing, Kambolcha. We can destroy Kambolcha. So we have an enemy that doesn't think for tomorrow, but destroying. So during these war times, trying to be on the right track is a very difficult. And I know many Tigers, we have to have some kind of deterrence. I understand that. But, we are looking beyond today and tomorrow. So I think, Mike, all those speculationists and all, they've been crying. And now this prime minister, he showed them like a Rambo type of Pravdo. And this, in a couple of weeks, is going to turn to cry. And I know, believe me, mark my word today, they will start crying next week when things go the other way. So for those who may not be familiar with the entire geography of the former state of Ethiopia, what I'm showing you on the screen is Ethiopia, Djibouti, and south of Eritrea.
You gotta take it down a little bit. You gotta take it down. So this is Yes, the war front area of it. right. Part of the reason I have it this way is that I want to make a point to our viewers. So what the reason I have it, I'm going to go up. Like I agree with you, but before I do that, here's Addis Ababa, okay, and then here's Deborah Burhan. Take a look at the distance. It's within 2-hour drive from Deborah Burhan to Addis Ababa. Currently, the Tigrayan Defense Forces and the Oromo Liberation Army are actually fighting in Deborah Burhan and some part of Deborah Sina. Most of the former state of Ethiopian army, the Amhara militia, Amhara Fana, have fled Deborah Sina. The Abiy Ahmed crew is alleging and claiming that they have captured Shuar Robert. I'm sure I'm slaughtering the pronunciation of it, but that's what they're claiming. So somehow, miraculously, they jump right in out of the sky. They drop them from the drone, and they just captured this, is what they're talking about. What we need to understand, we, to God, are operating everywhere in Ethiopia. And I'm talking about Higdef Eritreans, okay? Or Shabia, everywhere. And what we should be mindful is what they're doing to our people as we speak, civilians in Addis Ababa, okay? And these are civilians that have nothing to do with the fighting that's happening on the ground, okay? But Tagaru, who actually, many of them also born in Addis Ababa, grew up in Addis Ababa, do not even speak Tigrinya, have no connection in Tigray besides their ethnicity because their parents or grandparents migrated from Tigray or happens to be Tigrayan ethnics, are being rounded up, especially young males. But what I've heard today and yesterday is there are some prison cells within Addis Ababa that some of them are full of people in their 80s, 70s and 80s and mid 80s. Imagine. And when you look at the videos like this, it makes you feel sick. Yeah, it is very disturbing when I see that kind of footage. It makes me sick to my stomach, and this is the daily lives of many our compatriots in across Ethiopia, in particular in Addis and other areas, as children, so also victims of this genocidal war. I mean, it is a very sad. Some of them are very elderly; they need their medication, and they don't have any medication. Not to talk about the sanitary, and also the space that they are overcrowded, and some of the places they are using private areas of garages and whatnot.
and this is totally inhuman. And also the loot, properties are being looted, garages, residential areas, and this is totally unacceptable by any standard of any government. But this is a fascist regime just trying to destroy the livelihood of many Tigrayans, especially whenever they have a For defeat. this, actually, we're going to switch back to Tigrinya, but ይቅርታ ተበረካተ ቋሪፀካ ግን ናብ ትግርኛ ክንምለስ ሞ ሃፍ አን አወር ጌርና ትግርኛ ሓደ ፍርቂ ሰዓት ኸውን ካብኡ ንስኻ ስለትገድፈና እዚ እቲ ቪድዮ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ተሰሪሑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተገብረ ግፍዒ እዩ ግን ገቨርንመንት ስለ ዝበልካ ቋሪፀካ ይቅርታ ገቨርንመንት ስለ ዘየለይ እዚኣቶም ለያቡ ሽፍታታት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሽፍታታት ናይ ኣምሓራ ዘርኢ ሽፍታታት ካብ ሕግደፋውያን ኤርትራ መፂኦም ህዝብና እናጠቆሙ ዝገፍዕዎ ዘለው መንግስቲ ኣሎ ክበሃል ከሎ ኣይኖ ብክብሪ ኢኻ ትብሎ ዘለካ ግን መንግስቲ ተዝህለው ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ብህዝቢ ታሰበይቲ ርኢኹማ ሊጎድሉት ነው ክቆትልዎ እዮም ምንም ዝገበረ ኣይኮነን ዝቆልዓስ ምስ ወዲኡ ወፂኡ ሾፒንግ ክገብር ኢማጅን እዚኣቶም ሲ ኣሽኒፍና ናይ ሚሊተሪ ናይ ወታደር መንግስቲ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ወታደር ክዳን ተኸዲኖ እምባ ወፂኡ ፎቶሾፕ እናገበረ የሽንፈለኹ ይብል ህዝብና እንታይ እዩ ገይሩ በአዲስ ኣበባ ብትግረውነት ዘርእሲ ከምዚ ገይሮም ናጥፎናስ ኖሞር ሃሽታግ ኢሎም ፈጢሮም ዩናይትድ ኣፍሪካ ኢሎም ኣሜሪካ እያ ምስ ተጋሩ ኮይና ትዋግአና ዘላ ኢሎም ይፍክሩ ዘለው እዚ ናወርሲ ንሕና ድንቁርና ናይ ተጋሩ ኣነ ኣይዝንሄ ናይ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ወይ ሓንቲ ሰሙን ድምፂ ናሃትና ከዘጋጁ ኢሎም ካንሰል ከምዚ ሓደ ቦታ ንሕር ገዲፎም ወፂኦም ከይዶም ከስተኻኽሉ እንተለዉ ሓደ ናይ ዕላማ መግድ ናይ ኩናት ወይ ድማ እቲ ኢንፎርሜሽናት ተጠንቂቕና ክነውፅሖ ስቁኢልና ሒዝናዮ ክንቅንን ከለና ህዝብና በቃ ኣይ ሎሚ ተወዲእና ክንደይ ግዜ ኢና ተወዲእና ዝብል ዘሎ ህዝብና እንታይ እዩ ኮይኑ ህዝብና ክርድኦ ዘይኽእል እዚ ነገር እዚ ኩናት እግሪ ኩዕሾ ኣይኮነን ኩናት ክሳራ ኣለዎ ኩናት ሓደ ግዜ ተሽንፍ ሓደ ግዜ ተሽንፍ ኢኻ ንሃትና ግን ካብ ኖቨምበር 2020 ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ እስካ መጨረሻ ጁን 27 ብፈረንጂ ዝቆፅረልኩም ዘለኹ እዚዩ ናይ 8 ወርሒ መጀመርታ 8 ወርሒ ሙሉእ ትግራይ ጋና ብደንቢ ተቋፅርና ነርና ናይ መጀመርታ 4-5 ወርሒ ህዝብና እዮም ገዛ እናኸዱ ከም በግ ይሓርዱ ነይሮም ኤርትራውያን ናይ ሻዕብያ ሓይሊ እና ናይ ኢትዮጵያ ምስትፈጣ ለባሽ ምስትፋና ኮይኖም ዝኩሉ ግፍ ሰሪሖም ካብኡ ግን ሰራዊት ትግራይ ታሽሙ ገይሩ ምንባብ ጀሚሩ ፕሮግራሙ ቀይሩ ዕላምኡ ቀይሩ በቃ ስትራቴጂ ዝነገር እዚ ኣይጠቕመና ናይ ባዕልና ባንዳታት ነውና እዞም አረሜን ናይ ሻዕብያ አራዊት እና ከምኡ እውን ናይ ብልጽግና ከምኡ እውን ናይ ኣምሓራ እዚኦም በብቦቶም እናኸድና እግሮም ንዓፀድና ዝምችወና ሰዓት ዝምችወና ቦታ እንተዘይ ልሒስናዮም ቅድሚ ተዋጊና ኣይኮነና ኢሎም እዮም ዝተኻኺሎም ናይ 27 ጁን ኣነ ሱዳን ክኣቱ መቐለ ዝኣተውቶም ጀጋኑ ናሃትና ካብኡ ኸ መን ሓሲብዎ ነይሩስ ኣብ ድሕሪ ጁን ማለትስ ጁላይ ኦገስት ሰፕተምበር ኦክቶበር ኖቨምበር 5 ወርሒ ማለት እዩ ኣብዚ 5 ወርሒ ሙሉእ ኸ ኩሉ ከተማታት ኣምሓራ ቦታ እስካብ ደብረ ብርሃን በፂሖም ዝነውሲ እዚ እናርአናስ ከመይ ጌርና ኣይና ናይ ሓሰውቲ ዓመት ሙሉእ ፕሮፓጋንዳ ዝሓሰው እዱግ ከመይ ጌርና ኣይና እዚዩ ኣንዝዩ እናተኸታተልና ንጠራጠር ንፈርሕ ንስግእ ዘለና ተጋሩ ኣነ እይርድአኒ እና ይቅርታ ቋሪፀካ ኣበፅላ ተበረካ that's legit ዝኾነ ሕቶ እዩ ተሓተኒ ዘለኻ ኣብቱ መሬት ዝረአ ሓቂ እውን እትትብሎ ዘለኻ እዩ ብኸፊሉ ኩሉ እኳ ክንብል ክተዘይከኣልና ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ዝሓስቡ ኣይተፍኡን ሓደ ካብ መጨረሻ ሰነ ጀሚሩ ዝነበረ እዚ ዘይበሃል ዓወት ንመብዛሕትኡ ትግራዋይ እቲ ናይ ኩናት ውፅኢት ኦንሊ ብኩናት ልዛዘም ብዓወትት ኩሉ ግዜ እናተዛዘመ ዝኸይድ ዓይነት መንገዲ እዩ ተረዲእዎ ዘሎ ኦፍኮርስ ኣብ ኩናት ያው ብልበለፃ አንተ እውን ተዛሪብናዮ ኢና ብቅድሚት ትኸድ ድሕሪት ትምለስ እዚ ናብ ባዕሉ ናይ ኩናት ኣካይዳን ባህርን ኣለዎ እዚ ድማ ናታቶም ሞያ እዩ ናይ ብዙሕ
መብዛሕትኦም ኣብኡ ዘለዉ ጀነራል ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎም ቅድሚኡ ከም ተጋዳላይ ኮይኖም ድሕሪኡ እንደገና ኣብ ተፈላለየ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸያ ሚኒስትር መከላከያ ዲፌንስ ፎርስ ኮይኖም ወይም ኣብ ወፃኢ ድማ ኣብ ፒስ ኪፒንግ ፎርስስ ኮይኖም ብዙሕ ተማክሮ ዝሰርሑ ኣሕዋት ኢና ዘለውና እዚ ናታቶም ብቕዓት እዩ እውን ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብፂሕና ኩሎም ድማ ኢንታክት እዮም ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ዝጎደለ ሰብ እውን የለ ብቱናትና ጸሎት ይኹን ብናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ እዞም ሰባት ኣለው ንምንታይ እቲ ሰብ ሓደ ነገር ዘይጎደለና እናሃለ ንምንታይ ከምዚ ኢሉ ብናይ ሕዚ ዝኸይ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ተታሊሉ ቀትርን ለይትን ያው ኩሉ ግዜ ነፍሒ ሓሶት ስለ ዝኾነ ብብዛሓት ድማ ናታቶም ቲፎ ዘለው ከመና እውን ሃመላ ሃርሜላ ኣረጋዊ ዝበሉ ሶልዳዎት ባንዳታት እውን ኣለው ልገንዘብ ልዕላማ ተለኾነ ኣይኖ ዕላማ ኣለዎ እዩ ኣለዋ ኢለ ክዛረበ ይክእልን ለኣብነት እየ ስማ ጠቂሰ እየ ካልኦት እውን ከምኣ ዝኣመሰሉ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንሕና ኣብዚ ሚድያ ኮይንና ክንዛረቦ ንኽእል ነገር ተሃሊና እቱ ዝሓለፈ ናታቶም ትራክ ሪከርድ ሓመድ ልሒስና ኢና ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ኢሉ ስለዚ ከዚ እውን ኣብ ፅቡቕ ብርኪ ኣብ ዘለውሉ እዋን ብሞራል ብብቕዓት ብናይ ሚሊተሪ ጥበብ ብናይ ሚሊተሪ ኣቑሑት ማለት ታንኪ ጀሚርካ ኩሉ ነገር ተኳስ መን ቆፂርዎ እዚ ኩሉ ኣብ ዝሓዝሉ እዋን ሲ ንምንታይ ኢና ሓደ ሓደ ተጋሩ ንጠራጠር ክርድአና ይክእልን ኣነ እውን ብሓቂ ልብለካ ኣለኹ ክርድአና ይክእልን እንታይ እዮም ክርእዩ ዘለዎም እዚ ትራክ ሪከርድ ኣብዚ ዓዲ እዚ ለምሳሌ ሓደ ነገር ክትገብር ናይ ክሬዲት ሂስትሪ ገለመለ ይህልወካ ወዘር ያር ወርዚ ኦና ክሳዕ ዘኽቲ ዲስኣፖይንትድ ኣይገበሩናይ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብ ዓወት ዘለናሉ እዋን እዚ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ብሓሶት ዝተፈለጠ መራሒ ንምንታይ ከም ዝቕበልዎ ቁርብ ምናልባት ስፔኩሌት ክንገብር ተኮይንና እምበር ብዙሕ ግዜ ዓወት ስለዝለመድና ቁርብ እውን ልትዘናጋዕና መሲሉ ተሰሚዐኒ ኩሉ ግዜ ክንሰምዕ እንደሊ ብዛዕባ ዓወት ጥራሕ እዩ ልቅድሚ ትኸዱ ፀላእ ተቃተሉ እዚ ገበሩ ሃሞ ይኸውን ናይ ኩናት ኣካይዳ ናባዕሉ ባሕሪ ኣለዎ እዩ እንታይ እዩ ናባዕልኻ ጠቐሜታ ኢኻ ንፓብሊክ ኮንሳምፕሽን ትገብሮ ነገር የለይ ለኣና ክሐጉስ ኢሎም ዝገብርዎ ነገር ስክህለይ ይኽእል ወይም ድማ ልኻሊእ እቲ ናባዕላቶም ኣካይዳ ኣለዎ ተደለዩ ቅድሚት ይኸዱ ተደለዩ ሓደ ቦታ ከፍ ይብሉ እዚ ለኣቶም ልዘብሰብ ሞያ ክንገድፈሎም ኣለና ሓደ ግዜ እንታይ ኣሎ ትፀገም ኣብዚ ኮይኑ ሰብ ባዕሉ ዳርጋ መዋግዒ ኮይኑ ይቀርብ እቱ ቦታ ከምዚ ዘይገበሩ በዚ ዘይኸዱ ወዘተረፈ ይብል ኣይነው ሓደ ግዜ ካብ ስምዒት ምክንያቱም እዞ ዓድና ዝትገበረ ሽግር እዚ ዝበፅሐ ጀኖሳይድ ብዓለም ተራእዩ ዘይፍለጥ ብዙ 21 ክፍለ ዘመን ትብሎ ኣብ ትግራይ እዩ ተራእዩ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ትግራዋይ ይሕርን እዩ ይስምዖ እዩ ካልእ ሰባት እውን ድቃስ ልሳኣኑ ሰባት ኣለው ኣነ ሎሚ ዳርጋ 20 ዝኾኑ ሰባት እዮም ደው ኢሎም ኣለይ ተረጋግዑ ግድ የብልኹምን ኣነ ልባዕለይ እውን ሰብ ተረጋጊሙ ክድውለልካ ተሎ ቁሩብ እውን ለምንባል ደረጃ እውን ተኣቲ ዋላ ተሓቂ እናፈለጥካዮ ስለዚ ንሕና ክንብሎም እንደደሊ ነገር ተሃልዩ እቲ ዝሓለፈ ኩነታት ረእይዎ ኣበይ ኣለው ኣብ ምንታይ እዮም ዘለው እዚ ኦልሞስት 75-80 ካብ ሚእቲ እዩ ተቃልሲ መደበኛ ልበሃል ወታደር የለን እዚ ሁሉ ዝሰልጠነ መደበኛ ወታደር የለን ሃመ ጌርካ ኢኻ TDF ብሚሊሻን እዞም ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ወዘተረፈ ልበሃሉ እኽብካብ ክስዓር ልከኣል እዚ ለይሕሰብ እዩ ክኸውን እውን ለይኽእል እዩ እና ኣብ ዘጋጣሚ እዚ ማይክ ተረጋግዑ ኢና ንብል እዚ ከዚ ዘሎ ድሕሪ ሰሙን ድሕሪ 2 ሰሙን ዘይስማዕ እዩ ድሕሪ 2 ሰሙን እንደገና እዞም ከዚ ከምል ሃይለ ገብረ ስላሴ እዞም ደረፍቲ ልሕንብጡ ኣብ ብኽያት ክልወጥ እዩ እዚኣ
أشير أنا برجع أني نتوينا إيه لقرأك الله دحر خلت أنا تبزحي ناوك نان كلالون نا بخوين فقدو نا أوروبيان ستريت نا أمريكان كتريوم يخا سلازي تجارو نراجع سراحتنا خدين كنسرح لنا بفلاي عرب إماراتس تشاينا إسرائيل هذا أبزخ هذا ستيج يوكرين اللو روسيا اللو تشاينا اللو إسرائيل اللو إسرائيل أبزخ ناي مابينج يوم زرد ناي مابينج كاونتر يردو ومالو خالوت جن بسلسة شيف بوينو يوم لسرح زلو 24 hours بزو كله زي تكنولوجي بملو تواقيمهم زو كله سراوي تواقيمهم زواجا زلو بحكي اليوم نحناسي كند نقومين عندك أتاكم يزولو يوم زياتهم إلى خاي كدنا زخال أتزلل بهال تكنولوجي أمسيو شميتو إيو ويدما بلقاح تواهيو إيو كاب عرب إماراتس سمع هاي خاك ساعة 9 سورتيس يوم جيروم زلو مسارع بمللاس نا حدا جزيسي تسب زو كله حق النفلتسي لمنتاي لوزو ناي زم حسوتي بروباغندا تتاليلو ارتاري زفترو نا ترجاقعو أي تتراترو امنتهم اب تجراي ديفنسيف خون نحنا لما أوزنا ادفوكسي سرح نبرتعلو تايو كل تجراي كتيق لله انتهي يقبر له يتأيق نعرس ربنا زيا نعست معرض هذاك إيش قال مثلني لا هذا قارت عندنا نسمع الله تعالى هواي تاشم هنا تزا بقى ودي يا مكر تاشم ينا بلنا تقابل هنقول لنا هو anyway هو تسلسل هذا اللي بقول على نجارنا وصلوا just want to give a chance now بحفشة نايتي كوينات بحري سيفل وار نازل الناس سيفل وار دما كل شعب نايتي تقتلوا زلقات صلاقي بدحريت حاجه محبرسب نحاك سنه لبونا نامبل كاي كوينات برح ناس لك كوينات نازل الكاي تاعتنا لذي تقبروا وتندراوي سرحيت بوليتيكا يزمرهم لذي أفتي أوبريشنز قبروا الخوابي قبروا اللي تحصلوا الخوابي بتعمل نجارات تفلح خلوا الحرب قاريلو you have to back up gear كاف عندنا ناو أتاك تأتو لذي تمحورسه كافتي كوجا كان مصحين خدمت سلاب كده لك ناتق لا تسمي مكسعاس تناي كوم ناي تجراي حي كوماند فوسكو روون ناي TDF مانوفر يقولوا له بكيارات يقبر له استراتيجي يقولوا له تات يقبر له خبط زقروا العلم عن شكل عينت ملاكات ستات ناي تدرنا كعناي ناكوينات له كاب كل سن تجد شيء من لا تردوا تفلتون تسترفع يبتغاروا يزلوا صعاري انجينير تجاور بدم بتحسولو بدم بزرزر تتصنع عليه ابي معاز تاي تقبر تهال تتصنع عليه هذه تسجل في الطرد ولا تاي زمزعتي ناي تجارو خاب مقداف خول غلي كن تحرع مولو معالتو ناي حواريتا في كان حدا تو بروباغندا الصور كان كوينهم 360 ولا تسعات ولا زعوا لهم تسمعوا تعال كوين كان عندنا اوقات كبسلها انفلونس يقبرك ودسب زقون انفلونس تقضي حدا الكاي لازم unless بتعامل بالحساب هذيك كابتن انفورميشن وسيلك زلنا يطلع اسرار فخطردا كاو قميم كاسام تقبر زي كوينو كم ناي حواريتا في الكاغر كاتوسن فانكا بقوم كتصلى ناي شاقلوت غدايون كاوزي يزبكس مچم خلصلا يقاس من expect the private كان يتاج after all تزقرب زلو بمولو انتحرد بتخكل ديرهم تردي مخوينو ناي حسوت بروباغان حسوت بدل بكلابر اللي دما ناي عحاب ذا دراجة مالكو عقرب القروة لو تردو لكم خلصو كله في ساعة بقال جن نمنتا ايو تتقراوي عافتزني كامريحنت زقربو زل حسات او متأمان كله كان السيت متى عونها هذا نقر بمسلة بلمدي خاوز قورو وصل حد ما اسكحز قورو وقل قالت خلقها
إذا حيل زي مستنكر لوت النام تزمزي دن عاوزي ديبن تقبل يقبلك تمالي أبي أشلنا بركات بقول زي تسعة حيلس عزيز يقولوا درعات صاروا إلى أتيو يقولوا مورال شيء زملاء عم بحصرات ما يدري تتحيلس أو لعلي العالم مورال زحاد لعلي ناي TDF حيلي عقله هو اللي كان ثم هو كان حيتردى عبد الله حيل مال ስለዚህ استاوي كابزم حمق فيديوهات كاعدم راحوا عمرحنتنا زلو حبريتات ديبند غورو امورال سراوتنا زلو ديبند غورو تمጣጣ حق ድማ ታሪካዊ መጣጣ حق ድማ ንርዳእን ክነን አው ናይ ጦር ጉዳይ ከብዘል ካዩ ናይ ደጋ ሓይልታት ሓገዝ ክግበረሎም ፍትነሎ ዝበዝሕ ጻር ግን ኣብ TDF ይዘሎ ምናልባት ድሮን ዘይክለና ፈል ምናልባት ጀት ዘይክለና ፈል አው ዝሓልፈ ግን ላዕላውነት ሞራል ከውዘለና ከዓ ምክንያታዊ ጦርነት ንገብር ዘለና እቲ ሞመንተም ዝመጻናዮ ናይ ዓወት ካይዳ ተሪኻውን ኣብ ኢድ TDF ከዓ ኣብ ኢድ ቃስና እዩ ዘሎ ይኽብል ስለዚ ግን ይትረስብ ካብ ድሮን ዝጠንከረ እግራውን ይሄና ይንሕና ትክክል እሞ እስከለ ካለት ሞመንተም ናይ ሰራዊት ጽንዓትን ብቕዓትን by the side of TDF እዩ ዘሎ እምበር ናይ ፀላእ ሳይድ ኣይኮነ ተሓፅር ግዜ ዝረዘለ ናይ ንታማኝ እስካ ለተሽሕ ሰራዊት ሓደ ጉልጋል ቲም ናይ ጨጨ ገለ ዘሪዎ ንፕሮፓጋንዳ ይጥቀሙ እኒው ናይ ፋኖ ምልሻ እኒው ጨጉሮ ወጫ ጨውሪሮም ካብቲ ዘረባው ዝዕዘቦት ፈለጉ ማእኸሉ ምድንጋሪ ሕብረተሰብ ዳናግርዎ ኣለዉ እወ ኣፍተደናገር ሕብረተሰብ ኣትካ ኦፕሬሽን ትገብር የፀግም እዩ እወ ስለዝኾነ እውን ተንሰሓበለካ መለኻ ትቕይረለካ ዘን ኣብቲ ፖለቲካ ዝርድኡ ስርሒትካ ትቕፅል ነዚ ኩነታትኩም ጌርኩም ትግምግሞ ፈትኑ ይኽብል ዘለ ጽቡቕ ኣለኻ ማለት እቲ ትጸላእ ሂዚ ኣተበረካት እውን ልወይ ዓንቶ ዘይሸመቶ መሳርያ ዘይረኽቡ ሓገዝ የለን እንዲያ ኣነ ዘድንቐኒ ዝገርመንሲ እዚ ኩሉ ሒዝስ 7 ድሮን ጠቓላይ ሒዙ ዘለው እዩ ተባሂሉ ኣሎ ካብኡ እንደገና እተን ኦፕሬት ዝገብራ ሒዚ በተለይ ናይ ቻይና የተወሰኸ ሒዚ 2-3 ድሮን ራሻ ከዓ ነይአይ መካኒካት ተይቀረዩ ናይ ራሻ ኣትዮም ኣብኡ ይሰርሑ ኣለዉ ይሕግዙ ኣለዉ እስራኤላውያን ብኢንተለጅን ብማፕ ጋይድላይንስ እናገበሩ ይሕግዙ ኣለዉ ናይ ኢራን ድሮን ዝኣተዋ እውን ነዋ እየን ቱርክ መኒኻ ዩክሬን እንደገና ንባዕሉ ሒዚ ምስ እምረት ኮይኑ መሳርያታት ይሰድድ ኣሎ እዩ ሒዚ ዩክሬን ግን ናይ በዓል ሃገር ፅባሕ ንጎ ዓይና ከንቁራ ራሻ የዘጋጀሎ እዩ ኣሎን ዘየሎን መሳርያ ንባዕላ ክትከላኸል መሳርያ ከይትሕዝ በቲ ሓደ ወገን እኳ ኣነ ዝገርመኒ ዘን ሓደ ሃገር ከምኒ ዩክሬን ካልኦት እውን በቲ ናይ ግፍዒ ዝሰርሖ ኣብ ምንም ዘይፈልጦ መርገም ከሎ ደኾን ይኸውን እቲ ግፍዒ ናብኣቶም እውን ትህዝቦም ዘይኮነስ እቲ መንግስቶም ንባዕሉ ግን ኣብቲ መንጎ ከዓ ዝልከም ዘሎ መን እዩ እቲ ምንም እትዋው ዘይኮነ ሰላማዊ ህዝቢ ናይ ኣሰና ሚድያ አንተ ከምቲ ኣቶ በረካት ሓውና ዝበሎ ተሪኹም እሞ ኣምሓራ ፖሊስ ኢሉ ዩኒፎርም ዘለዎ ብናይ ትግራይ ቴሌቪዥን ኢንተርቪው ገይሩ ባይ ዘ ወይ ኮሬክሽን ክገብር ኣቶ በረካት ሓዋይ ዘሊ ብክብሪ ኣሰና ዘውፅኦ መብዛሕትኡ ብናይ ትግራይ ቴሌቪዥን ዝወፅእ እዩ ባይ ዘ ወይ ግን ንሕና ኦፍትን ኣሰና ቴሌቪዥን ምሳና እናኾነ ናይ ኤርትራ እዩ ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ጎንና ኮይኑ ምስ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ዝቃለስ ዘሎ ኣማኒኤል ኣብ ዩሮፕ ዘሎ ኤርትራዊ እዩ ተጋሩ እንተደሊኹም ኣይ ቲንክ ናይ ኣቶ በረካት ብቐልድ እንያ ኮሬክሽን ክዎ ዝበልኩ ምክንያቱ ኣቶ በረካት ካባይ ንላዕሊ ዝፈልጥ እቲ ፖለቲካል ሲስተም ፀኒሕሉ እዩ እቲ ሚድያ ፀኒሕሉ እዩ ስለዚ ኣነ ሓደ ግዜ ሂዚ ከምኡ እንተበልኩ ኣነ ከይተኣሽሙ ከይመስለኩም ብቐልዲ ኮሎ ሂዚ ንእሽተይ መሲዩ ስለ ዘሎ ብናሃትና ቦታ ከይድቅስ ነፍቲ መንጎ እየ ካልእ ኣይኮነ ሚትኻ ዘለካ ኣቶ በረካት
تسورسو أو الله لمالتيو لتزاربكو إمبر تزلوا حونتن ركبنتن كم تزبل خايو فولتاي مغنياتهم أب تقرأي تي في تيليهم then they're not gonna find it جن أو تو سورسو لمن نجاري إمبر تزن زلوا محزنتن حونتن أي تفنن مالتي جن صبغيو it's good it's all good أنا بعلي كوكوراشن غير ممكن أصل تجنين سلة خانكا أنا كنت خازن اللي نجر تهليو بحكي حدا جزء أبزي وعنا اللبوتا يحملنا أيو مزحتنا انتايو انتاي مالتي زي تحالية اللنديو ياو كله عدي يفتويو بيتسوي يفتويو أب تقرأي إنكوان دي تقرأي خوينو من تقرأي زي خوانبون أبانا زبت حزن قفعي يحمو أيو كاب سواء أو النت حاجز كاب سواء أو النت راح يطلع له أب تقرأي أربعة قلي ديفيجن إيرترا نايس سوماليا شوعة الشحب بيلو بهر سوات إذا كله زي أتم يوم تقرأي فسيسو كسعرنا عليك ألف لا أتم تراريقنا أو سيناس غزي حدا رفرافات زبسبسو بحسور بروباغندا حنساب عرب مسيحيو حنساب صعدون يوم زواقونا لو وذا ترفه سودانات يوم الناتبهاله كمزي نحسو يوم زم سبات زياتهم كمز امبلالي أو حوز تبسوهم زلو سلزي زياتهم سي بمنم عينة ملكع تتقرأ كحسب زلو زم خاف زياتهم بمنم عينة ملكع ولا درون يمسق ولا قلا يمسق بمنم عينة منقدي لتدي كسعر زي يقولوا مخانو أو قمت كأتو اللهم نحن سل التزاربنا يكون بأحناتهم زي مسكروا ويو سلزي أي ترابشو أبزو صمون خلطقنا حدا نقر ندقنا كتسمعوه أديس أبا كنا أتينا دحري لهم كأتيو زي نقبرا إنا إلهم زي قوروا نقر تحليو أي تشالنج أبزي أزل لهم تشالنج يقوروكم زي أيلهم أي قبروا تولوا نقر تحليو زي أباس بط حسب أمسكها أنتم أبزا شاتر ماتكم بروباغندا خم تلطفوا لنا لهم تياك تلطفوا لكم استنايات بركات زمس أزل تشالنج نعوز تقطعوا له هذي تيوز أنت الله هذا عصرت 5 دقيقة تعرفنا على مساحة بركات سلازي أي تشالنج زم زي أيلهم أبزي قوروا نقر تحليا let me know هاي أديس أبا كنا أتينا إلهم أتوي تيلقمني زي أنا هيدي ذاتوي لا ناخذ يوم أبروسس يوم زلوا بد نحنا كنا حسب زلنا بفلاي حدقهم اللي زم عاوزين أتو زربشون كل جزء كمتو ركاش بروباغندا زنزحوا ديسكارج الجورو والكسبات بزحت أمته ممكن وهم يلنا كل جزء لما كانوا يوم أنا زقد سني نتو تقراي ببوتو زلوا اتونا أدفوكسي سرحنا كنسرح لنا عنتو مايكر إنا أيو زبناها مجيرو خمس قفاع زلوا زبنا قفاع له يقتل له يأسر له نورتي والرسل له أوزينا كنسرح زلنا اتونا خوينات لسمويا بعل خوينات نقدف له ناتنا سرح نسرح أوزي أينا تشالنج كنقابر زلنا خلاتنا سلازي قرب تدخي من أين زلنا اليوم خزي مور نابرتعنا ناتقالسنا كنخيد زلنا اتنا human right violation لقبر زلو أب حقرنا لسيناترز خونه لهيمانيتاريان organizations كن أول لنا رأيوا أحوات اتناتنا نارتيف يسرقوا ولا خزي عدم حراري في قبر الله هذا كنستيو نبرتي ورر الله يبال imagine اتو همزي زبالة discipline وتادر انقوان هامو عينت كقبر لتنو زبدله لتو حفتو لتقاسى سود كقتلو يخالي بتنا عالم ناي ستاندر ناي مركنيا تححزة حزو حبحبو وقسلا نهكمة لحماما نهكمة يكفى بالسريح وزله كم زي عينت أرمسي أو زبوتازي هم زي عينت نقر كفت ريلها زي حسابيو قل
زياتهم بحسوت زي حسوت خلينا قري فولتون حسوت قررتو فكرة بقى زياتن من كركبو نا امنستي انترناشونال ون كم لخصاص عينت نجر تغيرو ريبورت يقرب له لزينا نحنا كاونتر كنقبر زلنا لو زو ديسيبلين لخونه تتراك ريكر رايو را انتو تزاريبي تكزي is a source of power نالايت ناي مبراتي ناي مجب مبسلي توكس ناي بزح نقرات تو باور ستيشن وقعمو له دقاقيمو نحنا كوكا اقول بزح الحزنا يبوتاتات له بزح كنعنو له نخل خونتات تهزبك رده له خويناتي ግን ናይ ሎሚ ጥራሕ ኮና ንሓስብ ኣለና ናይ ጽባሕ ምናልባት ትና ኢትዮጵያ ህዝቢ ድሕር ሃሞ ዓይነት ነገር መረዳእታ ዝርድኦ ድሕር ኮይኑ ከምኡ ዓይነት እውን ክግበር ይከኣል እዩ ዝኽልኽል ነገር የለን ስለዚ አይ ቲንክ ሞር ኣብቲ ንሰርሖ ስራሕቲ ፎከስ ትገበርና ዝሐሸ ይመስለኒ ክብል ደልየ ንሕና ውዚ ኣዋጋኢ ክንኸውን ኣይንኽእልን ብዝበለፀ እንደገና to ናይ ኮማንድ ሴንተር ስፖክስ ፐርሰን ኣሎ ሉኢና ክንሕል ዘለና ለኻሊ እውን ክንሰምዕ የብልና በቃ ባይ ዘ ወይ ታናይ ኮማንድ ሴንተር ዝላክልኩም አንተ ንሽተይስተ ሓበሬታ ኣቕርበሉ ህዝብና ስለ ብዙሕ ስለ ሸር ዘይተገበረ ስለ ዝኾነ ሳመራይዝ ገይርኩም ሓደኹም ምን ዓረዳ ሓንተ ዛረብ ኣነ بحاجة زلوا ناي وتدرس كيارات يبكم زلوا تي حزتي ناي بي سراوي ولا زي نمر ما يقاون دفع حيزرو وتقدر قادرنا عليه يحس زلوا على حدا حوالات جد intentionally evacuate زرنا والو سوون وتدرس استراتيجي محانو يتقلص بحاجة تسكحز مثلا ناي كنات كيدي ريفايز تجيرو ناي موداتان دبساساين ዝኾነ ሓድሽ ወታደራዊ ቅዲ ኣዳልዩ ምንቅስቃስ ከም ዝጅምር ዝሕብር እዩ እስካዕ ዝተገበረ ቃልሲ ሓደ ምዕራፍ ኮይኑ ዳው ተዓፅቦ ስለ ዝኾነ እዚ ከም ብሓድሽ ናይ መጥቃዕቲ ስልትታት ወፂኦም ኣብ ተግባር ከም ዝውዕሉ እዩ ገልጽ ዘሎ ኣብ ሓፂር ግዜ እዋን ፀራሪጉ ከም ዝውድኦ እዩ ብርግፀኝነት ይከዓ ይቐሪብ ናዚ ይመስል ስለዚ እንታይ ክንብለኩም ኢና ባይ ዘ ወይ እዚኣ ነዘልዕልኩዋ እቲ ሰራዊት ትግራይ ወይ ድማ TDF ተሸኒፉ ድዩ እንታይ ይንሄ ፀገምና እቲ ሚድያታት ትፀላኢሲ ኣሸንፈና ሊዘና ይብለው እዚ ኣጉራና እንቶም ኣሕዋተይ አንታ ብስርቆ ካፍቱ ናይ ዋር ዞን ወሲድካ ትኾንካ ሓንቲ ሚእታዊ ትኾንካ ክለብ ዝገበርዋ ዘሎ እተን ክለብ ዝገበርዎ ዘለዋ እውን ተመዛሕተን ኢንተንሽናል ተገነፋ ኣይ ተኻሊቕ ዓለ ከዓ ስሩ ሰራዊት ትግራይ ዘይነበሩ ቦታ ስሩት ኩናት ንሱ ኩናት ጌርካ ስዕርካ ዝወዳእካ ሰራዊት ትግራይ ከፈ ይብሉ ናይ ተኸባቢ ምምሕዳር ይርከብ ናብ ካልእ ስርዒ ዝኸይድ ስለዚ ነበር ግን ካው ሓደ ቦታታት ካብ ስትራቴጂ ነው ዝደብሩ ኢቫኩዌት ገይሮም ወፂኦም ኣሎ እና ብድምር ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዘሎ ናይ ኩናት ቦታታት ግምት እዚኻ 200 ሓደ ሚእታዊ ዝኾኑ ተሓዝ ክለብ ዝገበርዎ ግን ኣፎም ገፊሕ ዝኾነ ድማ የደንቁረካ እንድሕር ምስ ውዕንታ ንዕኡ ትመስል ኢኻ እስቲ ትግራዋይ ካብዚ ክብል ዘሎ ኣነ ካብዚ ምንም ነገር ኤክስፐክት ኣይትግበሩ ብጣዕሚ ዘስሓቀንሲ እቲ ባዕላቶም ዝኸዓትዎ ድፋዕ ከም ብሓድሽ እሲ ብጣዕሚ ስሕቀኒ ኣሜን ጀስ ዓመት ሙሉእ ዋል መብዛሕትኡ መቐበሪኦም እዩ ነይሩ ድሓር 8 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ድፋዕ ኩዒቶም ገለመለ ኢሎም ብቴሌቭዥን ከርእይዎ ተለው ጀስ ልቱ ሓደ ክርድኦ ዘይኽእል ሰብ ክሳዕ እንደዚ እዩ ሓሶት ኣሜን ጀስ ሓሶት ብሓሶት ጥራሕ እዩ በቃ ኣሜን ከመ ጌርካ ኢኻ እሞ ክትገልፆ ዝስርዓት እዚ ባዕሉ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ካብ ዓለም ናይ ካልኣይ ደረጃ እዩ ሓስዩ ካብ ዓለም መራሕቲ ካብ ዝበሃል ጉግል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሓሰውቲ ካብ ዝበሃል ናይ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ኣሎ ሓደ ናይ መጀመርያ ደረጃ ናይ ሓደ ኣብዚ
ናይ ሳተላይት ናይ ራሽያ ዝነበረ ኣዘርቤጃን ድያ ወይስ something to that nature ትርከብ ዓዲ እያ ዝኾነ ኮይኑ ለፍቲ ቁም ነገር ክንምለስ ኣለና ቅድሚ ኸዚ እውን ትግሬ ምን ኣላት ንጨብጣት ኣለን ተባሂልና ኢና እንኳን ላዕና ክጭብጡ እቲ ዝነበርዎ ቦታ እውን ክከላኸሉ ይኽኣሉ እሞ ከምዚ ዓይነት ትራክ ሪከርድ ዘለዎም እዚኣቶም ፈከሩ እዚኣቶም ቀረርቶ ስምዑ ተባሂሉ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ባ ከምዚ ኢሉ ፋና ባ ከምዚ ኢሉ ናታቶም ሰፖርተርስ ብምሉእ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተጣቕዑ ምንም ዓይነት ካብዚኣቶም ብዙሕ ዝፅበዩ ነገር የለን እቲ ትግራይ እውን ክፅበዩ የብሉን ክደናገፅ እውን የብሉን ንሕና እቲ ቻሌንጅ ሞር ቁርብ ተዳኺብና ኣለና ሞርትና ኣድቮኬሲ ስራሕና ብዘለናዮ ቦታ ክንቅፅል እዩ ዝግበአና ነገር እምበር እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ እናተቀበልና ተስፋ ክንቆርፅ የብልና ስለዘልዕልካ እያ ድኽመትና ኢልካ ኣለኻ እዚዩ ለማዓንቲ ዘዘጋጀናዮ እዩ ኣብ ቀፃሊ ሰሙን ዕለት ዲሰምበር ዕለት 9 ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዓለም ሙሉእ ማለት እዩ በብዘለናዮ ስቴታት በብዘለናዮ ከተማታት ድምፅና ክነስምዕ እቲ ተን ጠቐስናየን ሃገራት ከምኒ ቻይና ከምኒ ኤምረት ከምኒ ኢራን ከምኒ እስራኤል ኢደን እትየነ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ዘፍፅማ ዘለዋ ጠጠው የብላልና እዩ ሓደ ካልኣይ እቲ ናይ ህዝቢ ርዳእታ ምግብታት ናብ ትግራይ ክኣቱ ዝግብኦ መድሓኒታት ገይሩ ዝኒሄ ወይ ድማ ጠጠው ቢልዎ ዝኒሄ እቲ ኣምባገነን ኣብይ ኣሕመድ ናቱ ሰራዊት ጠጠው የብል እዚ ነገር እዚ እዩ እቲ ሳልሳይ ካነየት ዕላማና እንታይ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኩሉ ትግራዋይ ዝእሰር ዘሎ ብዘርኢ ዓልየት እዚ ንባዕሉ እውን ጠጠው ይበል ኢልና ዓይናቲ ድምፅና ክነስምዕ ደሊና ዘለና ያው ከምኡ እውን እቲ ናይ ሕሞራ ዝኒሄ ግፍዕታት ብቶም ኣራዊት ናይ ሕግደፋውያን ማንካ ሰሪቆም ጨርሾም ቀምሽ ሰሪቆም ጨርሾም እንታይ ሞ ክንብል እዚ ክብል ተለኹ ግን ሃው ሎው ስለ ዝመፁ እዩ እምበር ኣብ ትግራይ ዘይተሰረቀ ነገር የለን ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ብናቱ ኮራኮር ብኣብይ ኣሕመድ ብናቱ ኮራኮር ብናይ ኣምሓራ ክልል ለያቡ እሊት ወልኩምና ገለበልኩምና ኣነ እኳ እሊት እንታይ ማለት እዩ እንድዒ ግን ተወሰኑ ኣሕዋት ብወግዒ ዝመፀ እንታይ ኢሎም ንሲ ግደፉ ሓው መን እዩ ጎረቤት መን እዩ ዝተፈላለዩና ብግልፂ እንዛረቦ ዝብል ሓሳባት እውን ቀሪቡ ነይሩ እዩ ንሱ ድሓን ኣነ ንባዕለይ እውን ናይ ባዕለይ ግምት ስለ ዘለኒ ቤት ሚድያ ግን ነቲ ህዝብና ሬስፔክት እዛ ፍላየር እዚኣ ዘይበፅሐትኩም እንተሊኹም ቴክስት ግበሩለይ ኣብቲ ስክሪን ስልኪ ገይረ ኣለኹ እየ ጥያቄ ተሊእኩም ናይ ዘመጋይሽና እውን ያው ኣብቲ ፖስት ትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ቴክስት ተገይርኩም ሪስፔክትፉል ተኮይኑ እቲ ማሴጅ ፊልተር ገይሩ ናብ ስልክ ክመሓላለፍ እዩ ቸክ ክገብሮ እየ መልሲ ክወኩም ይኽእል እየ ግን ክትሳተፉ ተደሊኹም ሮሞ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ጎረባብትና እዚ ነገር እዚዩ ኣይንድግፎን ግፍዒ ዝኒሄ ናይ ትግራይ ጠጠው ይበልኩም ትሓስቡ ተኮይንኩም በብኸተሙ ዓለም ሙሉእ ክንዘጋጆ ዘለና ኣብ ዲሰምበር 9 እዩ ብናይ ፈረንጂ ኣቆፃፅራ 2021 ማለት እዩ ዓመተ ምሕረቱ እዚኣ ሸር ገብረኩም ይደሊ ብገፊሑ ግን ያው ፅባሕ እና ዓርቢ ኣኸባ ክንገብር ኢና እዚ ብናይ ኤስጄቲ ዝዘጋጀ ዘሎ እዩ ኣብቲ ናይ ኤስጄቲ ድማ ባዕለይ እውን ቦርድ መንበር ስለ ዝኾንኩ ተማያይጥናሉ ኢና ስለዚዩ ካብ ቀዳምን ሰንበት ነቢልና ድማ እቲ ሚድያታት እውን ብደንቢ ጌርና መናእሰይ ዓበይቲ ኣሕዋትና እውን በብተፈላለየ ሚድያታት ኣውፂና ብደንቢ ጌርና ክንትንትኖ ኢና እዚ ግን ትዕለቱ ተዘጋጀው ንብለኩም ኣለና እዛ ግሎባል ፕሮቴስት ሴቭ ዘ ዴት እያ ትብል ዘላና ቃልስና ንቐፅል እዩ ዝብለና ዘሎ ሓውና ስለዚዩ ሒዚ እውን ቃልሲ እኒሄና እዩ ያው እስካብ ዕለት 9 ድሕር እቲ ኣብቲ ባይታ ዝኒሄ ሰራዊትና ኣዲስ ኣበባ ተዋፂሩ እቲ መብዛሕቲ ነገር ድሕር ዘይተቢሉ ሒዚ እውን ሒዚ ተኾነ ንህዝብና ክንብገስ ኣለና ንህዝብና ክንቃለስ ኣለና እዞም ፀላእቲ ትሪእዎም ኣለኹም ኖ ሞር ኣፍሪካ ዩናይትድ ኢሎም ሎማዓንቲ ኣነ ንባዕለይ
حدا 200 ዝኾኑ ናይ أفريقيا جروب ዘለኹዎም ኮንታክት ገይረ ኣሚነ እዮም እየ ምክንያቱ ምሳቶም 20 ገለን ዓመት ብሓደ ኢና ኮሚኒቲ ኮይና ሰሪሕና ሕዚ እንዳጋጣሚ ሓንቲ ሓፍትና ካብ ዩጋንዳ እቲ ኖ ሞር ኣፍሪካ ዩናይት ሃሽታግ ናብኡ ለጢፋቶ እዚ ንምዃኑ ትፈልጥዎ ዶ ኢለ ተሓተትኩ ማንም ሰብ ዝፈልጦ ኣይነበረ እንታይ እዮም ኢሎም ንሕና እዚ ዝለጠፍናዮ ኣፍሪካውያን ብዓርሲ በዓርስና ክንተሓጋገዝ ናይ ካሊእ ሃገር ጠጠው ይበለልና ኢሎም ቶም ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝሓፍዎ ስለ ዝሃውና እዮም ኢሎም ለጥፈሞ ድሕራይ ምሳይ ዝነበረ ቪድዮታት ናይ ትግራይ ናይ ኣሕዋትና ግፍዕታት ተገበራሉ ብናይ ሻዕብያ ወታደር ብናይ ኣምሓራ ምልሻ ካሊእ እውን ናይቲ ብልፅግና እቶም ኣብቲ ገደላት እናቐተሉ ሸንደውዎም እዚያት ኣነ ሬከርድ ምሳይ ስለ ዘለኒ እዚያት ሾርትካት እናገበርኩ ናብቶም ግሩፕ ሸር ገይረዮም ማለት እዩ ክርድኦም ምንታይ እዚ ሪኦም ግን ደንጊፆም ብዙሓት ሰባት እዮም እንዲያው ሓዚኖም ሊንክ ናይ አልጀዚራ ናይ ፍራንስ 24 እዚያት ሊንክታት እውን ንሓዞ በተለይ ኣነ ያው አይፎን በተለይ ዘለኩም ኣሕዋትና ኣነ ስለ ዝፈልጦ ብደንብ ማለት እዩ ናብ ክላውድ ሴቭ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም መሞሪኡ እንድሕር ተኣሽሙ ኮይኑ you can save it to the cloud which is the best option ድሕራይ ካብ ስልክኻ እውን በተለይ ኢንተርናሽናል ትራቨል ትገብር ትኮይንካ እንድሕር ፈሪሕካ ናብ ክላውድ ዳውንሎድ ጌርካ ካብ ስልክካ ትስርዞ ትኽእል ኢኻ ድሕራይ ብዘለኻዮ ግዜ ኣፕሎድ ትገብሮ እንደገና እዚ ስለ ዘሎ እቲ ግፍዕታት ዝንሄ ናይ ጀኖሳይድ ኩልና ንሓዞ ኣብ ሰዓት እዚ ሒዚ ጋና ብጀኖሳይድ ዝኽሰሰሉ ግዜ ኣይኮነን ሒዚ ሃለዋት ናይ ህዝቢ ኢና ንዛረብ ዘለና ቅድሚ ሒዚ ጌጋታት ተሰሪሑ እዩ ከምዚ ኢለ ኣነ ባዕለይ እውን ተዛሪበ ነይረ ሒዚ ግን ክሊርሊ ተረዲእኒ ክሊርሊ ክርደአና ዘሎ ኣሕዋተይ ሙሉእ ዓለም ሙሉእ ዘለና ተጋሩ ናይ ሃለዋትና ጉዕዞ እዩ ዘሎ ዝሰዓት እዚ ንሕናሲ ኣይትነብሩን ኢሎምና ክንነብር ኢና ኢልና ንቃለስ ዘለና ተጋሩ ካብ ዓለም ክጠፍኦ ኣለኩም ኢሎም እዮም ተወጊሶም ቶም ፀላእቲ ካብ ዓለም ከጥፈና ተበገሰ ፀላእ ግን እንታይ የጥፈአና መልሲ ክንህቦ ኣለና እዩ ካሊእ ኣይኮነን እቲ ግፍዒ ዘይሰርሕ ብዘለዎ ክነምህሮ ኢና እቲ ግፍዒ ዝሰርሕ ግን ኣብ ግንባር ዝመፀይ መዝሓልጢ ዝገብርዎ ዘለው ይሕዝን እዩ ብሓደ ወገን ይሕዝን ግን ኣይኮነን ከዓ ኮነ ኢሎም መፅኦም ዕድል ተረኺቦም እኮ ከምታ ቅድሚ ሒዚ ሕግደፋውያን ዝገበርዋ ኣብ ኣክሱም ኣብ ዓድዋ ኣብ ዓዲግራት ኣብ ዛላንበሳ ኣብ ይሓ ኣብ ነበለት ኣብ ሽረ ኣብ ደደቢት ኣብ ሕሞራ ቅፅለልኩም ይኽእል እየ ከተማታት ሙሉእ ናይ ትግራይ ሻዕብያ ከይዶም ዘይተንከፍዎ ሰብ የለነ ትግራይ እቶም ሓረስቶት እውን ወፂኦም ናብ ቃልሲ ዝኣተው ኣውዕሮም ንሕርሻ ዝጥቀምሎም ሓሪዶም እዮም በሊዖምሎም ግን ትዝበልዕዎ እንስሳታት ከም መርዚ ኮይኑ እንደገና ቀቲልዎም እዩ ተመሊሱ ስለዚ ኣኒወይ ዘረባ ከይንውሕልኩም እዚኣቶ ኣሎ እዩ ንሕና ሒዚ ግን ተጋሩ እቲ ልስልስ እናተላሰለሰ እንታይ እዩ ለስሊስና ንዛረቦ ሶፍት ኮይና ንዛረቦ ማለት እየ እዚዩ ሓሪንካ ምዝራብ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ይርደአኒ ግን ዝሕርነና ክኸውን ኣለዎ ህዝብና እዩ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝብና እዩ ዝሕረድ ዘሎ ኮነ ኢሎም እዮም ናይ ሕግደፋውያን ኤርትራ ናይ ኣምሓራ እሊት ንብሎም ዘለና ናይ ብልፅግና ደገፍቲ ህዝቢ ዓልየትና ተጋሩ ከጥፍኡ ሒዚ እንደገና ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ዝሰርሕዎ ዘለው ግፍዒ ኣነ ክገልፀልኩም ኣይክእልኒ እየ ሎማዓንቲ ድጎማ ለይቲ ተደዊልካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ወዲ ደዊልስ ተሓቢአ እየ እኒኹ ናብ ገዛ መፅኦም እንኳሕኩሖም ምስ ቀወፁ ኣብ ሓንቲ መዓልትስ 5 ግዜ መፅኦም ኢልዋ ብተፈላለየ ሰዓት ሒዚ ኣነ በቃ ጨኒቁኒ ግን ንግዚኡ ተሓቢአ እኒኹ ሓደ ቦታ ኣብ ኣዲስ ኣበባስ ተጋሩ ኮይንኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘይተነኸኩም ዓርክኩም ቤተሰብኩም ዘመድኩም ወይ ድማ ንትፈልጥዎ ሰብ ንሃቱ ቤተሰብ ንሃታ ቤተሰብ ዘይተኣሰረ ግፍዒ ዘይተሰርሐሉ እንተልዩኩም ተጋሩ ኣይኮንኩም ኣብ ሰዓት ብናተይ ሪቶ ተጋሩ ኣይኮንና ምክንያቱ ሓንቲ ትግራዋይ ክትድፈር ከላ ሓደ ትግራዋይ ክቅተል ከሎ ምንም ኣብ ፖለቲካ ዘይኣተወ ቃልሲ ዘየለ ብሚልዮን ከም ዝቀተሉና እዩ ክርደአና ዘሎ ብሚልዮን ናይ ደም ትግራዋይ ናይ ደም ትግራወይቲ ድማ ሓፂዎም ካብ ኢዶም ከጥፍእዎ ፅባሕ ንግሆ ኣይገበርናን ክብሉ እንተኮይኖም እዚ ንባዕሉ እውን ክንጥንቀቀሉ ኣለና ክርደአና ኣለዎ ፀላእትና መን እዮም
anyway تخبزر كات قفعي عاف بصعبه فسيسوني زع قفعتات يزلو تحانت نتت العدلا تناي دياسبورا قالت عميت داخل إذا يفت نعاوت زين أنت راح سلنا قانون سلنا نورنا ناي دياسبورا قالسي تعم داخل نصوم دارجا تيك اوفر يورو ولو بس انا قالسمولو دارجا فحدو ما عم حصوت زحب سرح زلو لذيت دياسبورا عندنا سب حدش لعب زلو حزي سنساتهم زغورو حصوت نعوم ملس ما كانوا عل انا تعال سلازدكم اكو ما يكون زلزل اب لعل تجارز وسحسن فعلا غفي عندنا هنقول يقبل اب لعل تجارو سلاماوي زلو معراب تግራይ ሰብ ዳርጋ ሃሊክ ኣብ ነዲ ኣዲስ ኣበባ ካልኦት ከተማታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ብሙሉአን ትግራዋይ ብምዃኑ ጥራሕ እናተሃለነ መዓት ሰብ እዩ ብእስር ቤትን ብንብረቱ ይዝረፍ ይቅተል ይቅትከት ኣብ እስር ቤት ዝነበሩ ቦምብ ደብርዮም ከም ዝቀተልዎ ፍለጥ ኣብ ደቡብ ህዝቦች ተጋደልቲ ዝነበሩ ማለት እዩ ለዚ ዓበይቲ ዓፀቦታት እዮም ዘለዉ እዚዩ ንቃሎሰ ይግባእ ነቃለ ሓዮ ብስታይ ከዓ ነተሓዘለና ጠቅላላት ናይ ዲያስፖራ እቶም ሓያላት መንግስታት ዝበሃሉ ኢቭን ትማሊ ኦርትማል ዘውፅዎ ፅሑፍ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ፓብሊክ ሂሪንግ ኣይንገብርን ጀኖሳይድ ተፈፂሙና ናብ ምውሳን ኣይንኸይድን ኢና ምክንያቱም ናይ ዲፕሎማሲ ጌርካ ወፅ ንምፍታሕ ዕድል ክንወ ስለንደሊ ኣይንውስንን ኢሎም ማለት እኒ ሴኔተር መንደዝ ዝወሰድዎ ቅዋም እቶም ካልኦት ምስኣቶም ቅዋም ሒዞም ክውስኑ ይደለዩ ዘሎ ሕዚ ንምንታይ ከምኡ ዝኮን ዘሎ ኢልና እንተኮይድ ሓሲብና ንሕና ፀቕጢ ስለዘይሕደርና እዚ ፀቕጥና ንቐፅለሉ ኣብ ሜዳ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ይሻቐል ኣነ ብግልፂ ንነግረኩም ኣለና ምንም ኣብ መሪሕነት TDF-ን ኣብ ናይ ወታደራዊ ስራሕ ናይ TDF-ን ኣዝዩ ጥርጣረ ከለና ይግባእ መዓዝ ዘበይ ንኽበይ ዝበለ ሓይሊ እንታይ ጌርካ ተውዕል ዝበሃል ኦልሬዲ ብዝርዝር ኣፅኒዑ ስለ ሓበሬታ እንተሃልዩ ሓበሬታ ንሃቦ እንቅስቃሴ እንታይ ክነብሩ ክእሉ ዝብል ሓበሬታ ክንብ ንኽእል ኢና እሱ እንትኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ እንተሃልዩ እምበር ስልካ ዝሻቐሉ ስልካ ዘይረብ ተግባራት ጥቕማ የለዎም ስለዚ እቲ ናይ ሜዳ ስርሒት ነቲ ኣብ ሜዳ ዝኒሄ እቲ ናይ ፖለቲካ ስርሒት ተብቲ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ዝሰርሖ ዘሎ ፖለቲካ ሓይሊ ንዑ ገዲፍና ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ፃዕርና ግን ብጣዕሚ ንድሕሪ ስለተወሰና እዚ ኣበርቲዕና ንቐፅሎ ለኣሜሪካ ንነብር ፅቡቅ ጀቢርና ኢና ነርና ናይ ኣሜሪካ ሎሜከርስ ስቲል ድፊት ይደልዮም ፋክትታት ተብኢልና እኒሄ እዚ ሕዝና እቲ ናይ ኣድቮኬት ስራሕ ይቐፅል ሰላማዊ ሰልፍታት ይገበሩ ንገብሮም ሰላማዊ ሰልፍታት ድማ ከምቲ ዝነበረ እንትኾን ንኽእል እዩ ግን ብጣዕሚ ታርጌትድ ዝኾነ ዕላማ ሒዙ ተዝግበር ኢንፍሉንስ ተንገብር ምክንያቱም ዝሓፍቲ ሳንቲ ሓደ ፅቡቅ እቲ ናይ ኣርምስ ኢምባርጎ ልዕሊ ኢትዮጵያ ንክግበር ይደፍኦ ኣለውን ፅቡቅ እዩ እተን ሓይልታት ናይ ደገ ሓይልታት ዝበሃላ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝግበር ኩናት ዝድግፎ ዘሎ ኣብኡ ኣርምስ ኢምባርጎ ክገብሩ ይብሉ ኣለዉ እዮም ለይቲ እውን እንትኾነ ፅቡቅ ዓይነት ኣካይዳ ዘሎ ግን ብስሩ ቃልስና ንሕይድ ኣብ ናይ ዲያስፖራ ዘሎ ቃልሲ ዳርጋ ተዳኺሙ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ተዳኺሙ እዩ ዘሎ let's not worry about ኣብቲ ሜዳ ዝኒሄ ናይ ስትራቴጂክ ማኑቨሪ ናይ ሚሊተሪ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ናይ ምንቅስቃስ ብዙሕ ወሬ ንግበሮ ስሩት ዝኒሄ ካይዳ ብምሉኡ very clear እዚ ቡሽ ዝሞተ ስርዓት ፒፒ ንሓይሊ ትግራይ ክስዕር ኢልካ ብምንም ተኣምር ከይትሓስቡ ከይትጠራጠሩ ጠቕላላ ይኸል ስለዚ ቃልስና ንሕይን ግፍዓል ተጋሩ ዝበፅሕ ዘሎ ቃል ሓይሕዙ እውን ኣብ ልዕሊ መናእሰያት ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ካልኦት ከተማታት ኣርቢትረርሊ ስልካ እናለቐምካ ወሲድካ ወጣ ምስቃይ ንብረት ይዝረፍ እዩ ዘሎ ኣብ እስረ ዝነበሩ ቦምብና ደብረይ ቀትልዎም ኣለዉ እዚ ብምሉእ ከዓ እቲ ናይ ኦሮሞ ማሕበረሰብ ድማ ብክርድኦ ዝኽእል መገዲ ተዝለዓዓል ኢንጌጅድ ይኮኑ ኣብ ሚኒሶታ ፅቡቅ ምንቅስቃስ ሪኦም ኣለዉ ቁርትባል ነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ፅቡቅ ሰላማዊ ሰልፊ ጌሮም ኣለዉ እዚ ግን ይቐፅል ናተቐፃፀለ ይኽእል ለዚ ኣበርቲዕና ስራሕ ዝደሊ
ማይክ ናዋኻትኩ እምበር አይ ቲንክ እምበር ኣነ ኣብዚኣ ክውስኸላ ቁሩብ ኣብታ እምናዓረ ዝበልካዮ ኣብዚ ሎማዓንቲ ዝወፀ እቲ ቃልስና ክሳዕ ክንደየኑ ተዳኺሙ ምህላው መብዛሕቲ ትግራይ ክፈልጦ ዓመት ሙሉእ ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ተኻይዱ ኢልና ፈቐዱ ያው ፕሮቴስት እናገበርና ፀኒሕና ኢና ግን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ግን ቁሩብ ተዳኺምና ኢና ናይ ሎማዓንቲ ዝወፀ US halts a decision on genocide designation to pursue diplomacy in Ethiopia ኢሉሎ ታዩ በቃ ዝኹሉ ዚውን ገፍዐ ኣባና እናወረደ እናፈለጡ ሞር ለዲፕሎማሲ ታዩ ካብዚ ዝበለ ዲፕሎማሲ እምቢልዎም እዩ በተደጋጋሚ ግን ከዚ እዞም መምሓሩ ምስ ሓደ ሓደ ኤርትራውያን ጎረቤት ሃገር ናይ ህደግ ደገፍቲ ኮይኖም ብዝገብርዎ ዘለው ወስዋስ እቲ ዓመት ሙሉእ ልደኸምናሉ ተግባራዊ ክኸውን ኣይከኣለን እዚ ኣብ ናይ ዳያስፖራ ዘለና ከም ሓደ ድኽመት ክንሪኦ ይግባእ እዩ ብሓቂ ኣይደፋእናሉ ክሳዕ መጨረሻ እና ከዚ ጠጠው ኣቢሎምዎ ኣለው እንታይ ማለት እዩ በቃ ብሓይልና ጥራሕ ኢና ክንዳነ ካብዚ ላብዚ ማለት እዩ ዳስ ኦል እና ከዚ እውን ኣሜሪካ ኮነ ኤውሮፓውያን لنبعلاتهم ربحة كبلو اتو جنوسايد تقراي تخايدو الديسيشن مو بمئتي بزرقا قصة مسرجاتات اب ايدو منها اللي بتفلالاي ملكع دقنا سي ان ان ون وصيو نبعلاتهم ون كاب امنستي انترناشونال خونه كاب هيومن رايت واتش خونه كل ነገር لهالو እዚ ነገር እዚ ክቕበልዎ ይከኣሉ ስለዚ ንሕና ከምቲ ዝጀመርናዮ ሞር ተቢዕና ክንቕፅል ከም ዘለና እዩ ብዘጋጣሚ እዚ ከተሓሳስብ ዝደሊ Thank you ተበረካት thank you ተጋላይ ምናዓረ ያው I think ቅድመ ቢልካ ሃዲምካ ትገይድ ሓሲብካ ነርካ ሃሎም ማዓንቲ ግን ብጣዕሚ ደፋእና ካን ስለዚዩ خمزي خبيركا مسانا مكتالكا أتبركات أينا مسيلة أزلا تانكيو بتعمي من عرّون كمو تانكيو إذا فيديو تري وزن لهم كم لمدنا تي ناي هزبنا دمتنا ناي تقرأي تلفزيون زم محل ألف وزن له كم دقات أم خوينو تي أو دامت ويدا ما تناي بهلاو عمتاوين تاي كم دخونا بتن حيمانتنا استم حلال في after background ድምጽ ሚት ገይረ ንሕና ናዛረብና እዚቲ ኣብ ትግራይ ጸሎትና ጎሩ ነቲ ህዝብና እውን ከመይ ገይሮም የካየድ ከም ዘሎ ትካተሉ ከም ዘለኹም ይርዳእና እዩ ሓደ ሓደኹም ሚስ ዝገበርኩም እንተለኹም ግን እዚኣ ናይ ኣብዚ ሰዓት ውሽጢ እዚኣ እያ ወፅያ እንዲያው አንተ ኩን ጅመተልና the same time ተጀሚሩ ኣብቲ ናይ ትግራይ ቴሌቪዥን እንዳጋጣም ኮይኑ ማለት እዩ እና እዚኣ ቪው እናገበርኩም ክሕልፈኩም ስለ ዝደለኹ እየ አጠቃላይ ግን ዘርዕልናዮ ታዩ ትድምጽታት ጠፊኡ ኣሎ ተናትና ናፍቲ ግንባራት እሞ ተሸኒፍና ዲና እንታይ እዩ ንሄ ፀገም ገለታት ኢሉ ሰብ ደንጊጹ ተደናጊሩ እቲ ጸላኢ ለምክነ ዘይ በቃ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ሕሰት ፕሮፓጋንዳ ከም እንደገና ኣብ ኣጋሞቱ ስለ ዘብዝሖ እዚያት ነገር ግን ናይ ውድብና ዕላማ ኣብ ዝመቸወና ኣብ ደስ ዘለና እናኸድና ንጸላኢና ክንድህኺና ኢሎም ካብቲ መጀመርታ እውን ዘበልዎ እዚ የተሰሓቱ እቲ ናይ ከማንድ ፖስት ተመሓላለፈ መልእኽቲ እውን ሒዚ ምንተኾነ ሒዚ ያው አንተው ገሊጽናዮ ኢና ተከዘ እቲ ናይ ተከዘ ናይ መብራህቲ ህዝቢ ትግራይ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ንኸይንጥቀመሉ ኢሎም ብኣየር ወይ ድማ ብድሮን ይመስለኒ ተወቂዑ ኣሎ እዩ ከም ዝሪእኹምዎ ትማሊ መብዛሕትኩም ኣብ መቐለ እውን ፅሩያት ህፃውንቲ ቆልዑ ፅሩያት ህዝቢ ሰላማውያን ምንም ምስ ወታደራዊ ሓይሊ ዘይራኸበሉ ብድሮን ይድብድብ ኣሎ እዩ ከም ልምዱ ፅባሕ ንጎ ግን ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ኣየር ወለድ ሓሽከር ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ንስርሐሉ ዝብለኩም ዘሎ ሓውና ኣቶ በረከት እንታይ ክርደአና ኣለዎ ይመስለኩም ዳኩመንት ንሓዝ ተጎድኡ ሰባት ግፍዒ ዝበፅሖም ሰባት ሽሞም ትውልዶም ኢንፎርሜሽናት ናፅሓፍና ነፀውፅቦ እንዲያው እቲ ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ ሴንተር ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ
تفلطوهم بيتسبات زقفعوا زلو زسروا زلو ازيو دوكيمنت نغورو نتي زملكوت ابال صصاب غيرنا ام حلالفنا سله اني نماغوتل سله زخونه ناي حاده سرح ناي كل تسرح يكون ناي كلنا سرح يو اوزي نتحبابر دحراي صباحنغو وسيدمو ندحرشينمو يرشنو ملو يمورد بايزوي بقداماي 50 غلن قتيلم يوم سلو زيا سلو زلو صفصيبنا حزبنا نحازو صباحنغو تمتطيقتي نا ኢትዮጵያ ግፍዕ ዝሰርሑ ዘለዉ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ኤርትራ ግፍዕ ዝሰርሑ ጥራይ ኣይኮነን እተን ሃገራት ኢደን እትየን ኣብቲ ኢትዮጵያ ሒዚ ግፍዕ ዝስራሕ ዘሎ ብሰንኪ ንሳተን እውን ፅባሕ ንጎ ክሕተታ እየን ብሕጊ ኣይኑ ሕጊ ብሓፂሮ ይሰርሕ ስለዚ እዚ እናበልኩ የቕኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ኣሕዋትና ዘይተኸታተልኩም መዚ እንተነርኩም ያው እዚ ናይ ባህላዊ ናይ ዓድና ትርእይዎ ዘለኹም እየ ዘርእየኩም ነይረ እዚ እናበልኩ የቕኒየለይ ኣሕዋተይ يغني لنا مايك دحان غنيو عايزهم تبراتاتعو تقراي تسعر ثانك يو أول